धन्यवाद। प्रतिदिन प्रभु को उद्देश्य समर्थ होती प्रभु से प्रति आशीर्वाद करूँ। आम प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 1 ରୁ 15 जाए बा 20 पर्वर शेष आम अध्ययन करूँ। ये जगह 3 विषय लिखा जाए मुख्यतः गोटे विषय हूँ ईश्वर राज्य बा गौरवमय राज्य आउ शैतान विचार अविश्वासी मानकर विचार। एटा हूँ शेष विचार, एटा हूँ शेष विचार। विचार कहले गुड़ाए उदाहरण सब रही, किंतु शेष विचार कहले विचार रे किसी अनुग्रह थाई पारे, विचार रे किसी अनुग्रह थाई पारे, किंतु शेष विचार रे आ कौन सी अनुग्रह नहीं। शेष विचार रे आर कौन सी अनुग्रह नहीं। विचार कहले कौन आमानकर कोर्ट कचेरी मानकर मध्य विचार करा जाए आउ बेले बेले निर्दोषी मध्य दोषी साब्यस्त होता है और दोषी मध्य निर्दोषी साब्यस्त होता है जगतर विचार सेटा। किंतु जेतेले हाईकोर्ट को जाए से हाईकोर्ट रे मध्य से प्रकार होता है बेले बेले से मानकर विचार चले लास्ट विचार गोटे थाए शेष विचार। शेष विचार उपरे आउ केही किछि करि परिबेने सेठी से जहाँ जज विचार करिवे ताकू ग्रहण करिवाटा बाध्य हेबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ छोटिया छोटिया विचार, छोटिया छोटिया विचार आम अनेक समय भल मंद कौन आम जानूँ एटा गोटे प्रकार विचार अटे। एटा भल नहीं एटा मंद आउ एटा भल एटा गोटे प्रकार विचार। आम गुड़ाए उदाहरण सब रही विचार विषय रे, किंतु आज आम जो वाक्य अध्ययन कला कर्मानुसारी जो विचार अच्छी बा सिंहासन सम्मुखरे जो विचार अच्छी ताहा आउ कौन सी गोटे परसेंट मध्य अनुग्रह से जगह स्थान पाइब नहीं, ताहा संपूर्ण शेष विचार अटे। तापर आ विचार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ गोटे उदाहरण बाइबल देवा पाई मु चाहे जेते बेले 38 वर्षर रोगी से जलाशय निकटरे आ पड़ी रही 38 वर्ष जाए। आ जेते बेले प्रभु जीशु निजे जाई ताको कहिले तमे कौन सुस्थ होगा को इच्छा करूछ आउ तापरे ताको सुस्थ कले। सुस्थ हैला परे ताको कहउछंती तू आउ केबे पाप कर नाही, अर्थात पाप जोगु से प्रकार दंड भोगुथिला गोटे प्रकार विचार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे ए जगह देखू शेष विचार आउ ए विचार परे आ कौन सी विचार ना, कौन सी अनुग्रह ना, कौन सी अनुग्रह मिलिब ना। सेटा फाइनल डिसीजन सेटा। आमे पढ़िबा प्रथम पदरु प्रकाशित 20 पर्व प्रथम पदरु परी मु जड़े दूतंकु स्वर्गरु ओह्लाई आसिबार देखिली। ताहांक हस्तरे पाताल कुंडर चाबी और गोटे बृहत श्रृंखल थिला। सेही सर्प सेही पुरातन नाग अर्थात दियाबल और शैतान को धरी 100 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइला। किए? दूत। स्वर्गर गोटे दूत आसिले आउ से कौन कले तांक हस्तरे कौन थिला पाताल कुंडर चाबी थिला आ गोटे बृहत श्रृंखल थिला। श्रृंखल कहले काना चेन चेन जेन वस्तु लुहार कण वस्तु लगे हाँ
ଲୁହାର କଡ଼ି ଆଉ ତାର ହାତେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ହାତେ ଥିଲା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି। ଦୂତର ହାତକେ କେନ୍ତା କରି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଆସିଲା? ଆମେ ମନେ ପକାଉ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଦୈନିକ ହାରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ 3 ଦିନ କବରସାଇ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାତାଳକୁ ଯାଇ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଉ ଚାବିକୁ ଛଡ଼ାଇ କରି ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁକେ ଜୟ କରି ସେ ଉଠିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସିଛନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେନ୍ ଚାବି ସେ ନେଲେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଶୈତାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲାଟା, ଶୈତାନରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସେ ଚାବିକେ ସେ ଦୂତ ଧରିଛନ୍ ଏଠି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଦୂତ ଧରିକରି ଆସିଲେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ବୃହତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେନ୍ଟେ ଜଞ୍ଜିରଟେ। আর সে সাপকে সে পুরাতন নাগ বা দিয়াবଳ বা শয়তানকে ধরি করে সে কাଣା কলে 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଲେ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ଶୈତାନକେ। ପୁଣି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ତାହା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେହି 1000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ତାର ଉପରକେ ପୁରା ସିଲ୍ କରିଦେଲେ, ଯେନ୍ତାକି ସେ ଆଉ ନେଇ ବାହାରବା। আর তার কাম কাଣା সে তার কাম কাଣା थिला ଆଉ କେନ୍ କାଁ ଥିର୍ ଲାଗି ସେତାକେ ବାନ୍ଧିଛନ୍, ତାହାକେ ବାନ୍ଧବାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନକେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇ 1000 ବରଷ ତକ ଯେନ୍ତା ଭ୍ରାନ୍ତ ନେଇ କରବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡନେ ସେତାକେ ବାନ୍ଧି କରି ପକାଇଛନ୍। 1000 ବରଷ ତକ ପୁରା ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠାନେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। ଶାନ୍ତି ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କଲେ? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂତ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇକରି ସିଲ୍ କରିଦେଲେ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଇ ଜାଗାରେ ଯୋହନ ଗୋଟେ ସିଂହାସନକେ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ସିଂହାସନକେ ଦର୍ଶନ କରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲାଗି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଇଥିଲା, କଟା ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ବା 666କୁ ବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ
ବା ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ସେ ଚିହ୍ନ ବା କପାଳରେ ସେ ଚିହ୍ନ ନେଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ? ଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ନେଇ ସେ କେନ୍ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଥିବେ, ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଇଠାନେ ଖାଲି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେଟା ଫିର୍ କେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ? ଯେନ୍ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବିଚାର करबार क्षमता के पाइछ। आमे मन देकर सुनमा। एछिन आमे जेन पृथ्वी रे बास करछुं बा जेन जगार अछुं, जेन जेन भी परिवार रे हो, आमर कर्म क्षेत्र रे हो, आमर सांग मानकर भितरे हो, आमर निज लोक मानकर भितरे हो, आमे जेन जगार भी अछुं, ई जगार मु गुटे कथा कहबा लगे चाहूछे। आमे प्रभुଙ୍କ निमंते साक्षी ही पारिछु कि भ्रांत शिक्षा आमर भीतर के प्रवेश करी आमे के नियंत्रण करूछि। दुईटा विषय निश्चय काम करूथबा। गुटे होचे प्रभुଙ୍କ लागि साक्षी, नचेत भ्रांत शिक्षार अंशी। निश्चय ए दुईटा आत्मा काम करूछे। ଆଉ से दिन काଣା हेबा, 5 पदर लिखा जाए, हाँ सॉरी आमे 4 पदर पढ़ना शेषांश लिखा जाए, से माने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे। केन माने? जेन माने भंड भाववादी हाबड़ा नहीं पड़ी चिन्हले और तानु दूरे रहले, जेन माने प्रतिमा के प्रणाम नहीं करे, जेन माने से पशुर चिन्हा की कपाले की हाथे नहीं नहीं और नहीं नेबार सकाशे से माने प्रभु जीशु निमंते साक्ष्य स्वरूप हेले और ईश्वर वाक्य निमंते काଣା हेले ताकर मस्तक छेदन करागला, मृत्युवरण कले। से मान के मारी दिया गला। ई चिन्हा नहीं नेबू बोले तते मारी नबू बोले। तु ई प्रतिमा के प्रणाम नहीं करबू बोले तते मारी देमु बोले। आ से माने जेते बेले नहीं करू मारले मारी दियो बोली छन, सेते बेले से मान कर मूड़ के उड़ी दी छन, काटी दी छन। आ से माने मरी जाई छन। आ से ही मोला लोग माने उठी छन, से माने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व कले। से माने राजत्व करबे मोर प्रिय माने, जेन माने प्रभुଙ୍କ निमंते साक्षी हेतिले आ साक्ष्यमय अवस्था रे से मानकर प्राण निया जाइथिला प्रभुଙ୍କ निमंते। केते सौभाग्यर कथा। आ ईमान कर लागी 5 नंबर पद लिखा जाए, बहुत सुंदर विषय। अवशिष्ट मृत लोक माने से 1,000 वर्ष शेष नहेबा पर्यंत जीवित हेले नाही, एहा ही प्रथम पुनरुत्थान। देखंतु अनेक लोक माने मृत्युवरण करूछंती, किंतु प्रथमे को माने पुनरुत्थित हेबे? जो माने साक्षी अवस्थारे प्रभुଙ୍କ निमंते मरी थिबे, अर्थात प्रभुଙ୍କର वाक्य निमंते साक्ष्य निमंते
ଆଉ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସେମାନେ ମରାଯାଇ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ବାକି ଯେତେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଜୀବନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଆମେ କା ବଞ୍ଚୁ ଆମେ କେନ୍ତା କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମକି ସେନ୍ତା ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ସେ ଏନ୍ତା କହୁଛି ଆମକେ ଚୋଲ୍ ନି ମିଲେ ଆମକି ଇଟା ନି ମିଲେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଏଇଟା କାଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ନାଇଁ ଏଥିରେ ବି ପୁରସ୍କାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁମାନେ ମରିବେ? ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଆଉ এই ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିଲା ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରେ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ବେଲେ ଲୋକମାନେ ମାରିଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଉଠିବେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଯେନ୍ମାନେ ଅଂଶୀ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ବୋଲିକରି ବାକ୍ୟ କହୁଛେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମধ্যে। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଫ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରୁ ନର୍କରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନିର ମୃତ୍ୟୁ ବା ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି ଶୈତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ ଥିବା ଜାତି ସମୂହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେ ଗୋଗ ଓ ମାଗୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? 1000 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସି ପ୍ରିୟତମା ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ସେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସି ଜିରୁସାଲମକୁ ସେ ଘେରିଦେବ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମା ବୋଲିକରି ଘେରିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘେରିଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ 9ର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପଠେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କାଣା କରିଦେବେ? ଜାଳିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭାଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ
तल पदरी लेखा जाए से विचार सिंहासन विषय। आमे 10 नंबर पद विषय आउ टिके चिंता करिबा जे दिवा रात्र से माने कौन करिवे जंत्रणा भोग करिवे। एटा तो गला से दियाबल बा शैतान बा से भंड भाववादी बा भंड ख्रीष्ट विषय रे बा से सर्प विषय रे। किंतु जो माने सत्य परमेश्वर को अग्राह करिथिबे बाजी ग्रहण कले काली छाड़ी देले कि तांकर विषय सुनले मध्य न सुनिया परिथिबे तांकर बेखातिर करिथिबे तांकर वाक्य पालन करि नथिबे से माने मध्य कौन हेबे एमानकर जंत्रणार सहभागी हेबे। कारण कौन दियाबल बा शैतान बा भंड भाववादी जो मान को प्रलोभित करिदिबो जो मान को मणाई थिबो आउ से माने तार कथा जेते लोक तार कथा सुनले आउ तार पछे पछे गले ए माने मध्य तार सहित से नरक जंत्रणा भोग करिवे। से मान को पय उद्धार नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ए मान को पय उद्धार नाही। 11 नंबर पद आम देखा तत्पर मु गोटे बृहत् श्वेत सॉरी आउ टे कहवा निमते चाहे कहीं उद्धार नहीं। कारण शैतान निमंते केवल शैतान निमंते से दियाबल निमंते आउ से सर्प निमंते भंड भाववादी भंड ख्रीष्ट निमंते नरक निर्माण करा जाई अछि। आ जदि कौन सी व्यक्ति से नरक को मध्य डरिबो नाही आ से पशु को प्रणाम करिबो प्रतिमा को प्रणाम करिबो आ से शैतान को मोर प्रभु करी मानिबो आ तार पछरे जीवो ताहेले से मध्य से अग्निमय हृदय बा से नरकरे सबुदिन निमंते कष्ट पाई। हालेलुया। तत्परि मु गोटे बृहत् श्वेतवर्ण सिंहासन और चतुर्थ व्यक्ति को दर्शन करी ताहाक सम्मुख पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला से मानक निमते आ स्थान मिलिला नाही। देखंतु गोटे श्वेत वर्ण धला रंगर सिंहासन देखुछन आ से सिंहासन उपरे जड़े व्यक्ति बसीछन आ से व्यक्ति सम्मुख पृथ्वी और आकाश मंडल पलौछे डरे पलौछे। पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोक सिंहासन और सम्मुखें ठिया होइथिबार देखिली। आ पुस्तक सबू फिटागला पर जीवन पुस्तक नामक आ गोटे पुस्तक फिटागला। सेही पुस्तक मानक लिखित विषय प्रमाणे मृत आपणा आपणा कर्मानुसारी विचारित हेले। आमे देखू सेही सिंहासन उपरे जो व्यक्ति बसी अछंती तांकर सम्मुखरु से विचार समय रे पृथ्वी मध्य आकाश मंडल मध्य रही पारिला नाही। एटा विचार समय कथा से रही पारिला नाही से पळैला। तापरे जो मानकर नाम जीवन पुस्तक गोटे फिटागला जो मानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा नाही विशेष प्रमाणे मृत माने आपणा आपणा कर्मानुसारी विचारित हेले। जेन माने मरी जाइछन से माने भी से सिंहासन सम्मुखरे अर्थात विचार सिंहासन एटा विचार सिंहासन सम्मुखरे थाई करे विचारित होछन। बहुत लोग ऐसा मरीगले सरीगला नहीं और प्रिय माने मरीगले भी हमके विचार सिंहासन सम्मुखरे ठिया हवा कहवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी व्यक्ति तहिरु बात पड़िबेनी समस्ते परमेश्वर विचार सिंहासन सम्मुखरे ठिया हेबे।
समुद्र आपणार मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला। देखंतु समुद्र रे जेते लोग मरी जाइछन सब करर हिसाब दउछे समुद्र परमेश्वर कर सामने। तापरे मृत्यु भी हिसाब देला। मृत्यु के आमे का बोली कर कहिसु सेटा गुटे गुटे घटना बोली कर कहिसु, किंतु इठाने गुटे व्यक्ति है। मृत्यु गोटे घटना बोली कर कहिसु, घटना नहीं सी गोटे व्यक्ति है। आउ समुद्र तार भितरे जेते लोग मरी छन से मान के परमेश्वर करने समर्पण करूचे विचारित तो हेबे बोली। आ मृत्यु और पाताल से मान का मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण करे। मृत्यु मध्य जेन मान के मारी थिला से मान के भी समर्पण करूचे आ पाताल भी समर्पण करूचे। देखो केतेटा विषय हलाट पुणी से प्रत्येक अपना अपना कर्मानुसार विचारित है। समस्ते निजर कर्म अनुसार से विचारित होकर कर्म सेठाने देखा जिबा और क्या क्या कर्म करी से कर्म के देखिक से विचारित हे। कहीं भी कही नहीं पारे मोर कर्म किए नहीं देखी बोली किए नहीं देखबार इठाने किए नहीं सुनबार मोर कथा किए भी कही नहीं पारे से सबू कर्म लेखा है। सबू कर्म से जगह बाहरबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तत्परे मृत्यु और पाताल को अग्निमय हृदय पका गला। यही मृत्यु अर्थात अग्निमय हृदय द्वितीय मृत्यु। तापरे कण है विचार करागला। आउ विचार कला परे से मृत्यु के आ पाताल के से अग्निमय हृदय पकई दिगला। आ सेटा होचे से द्वितीय मृत्यु। केन माने सेने पढ़ले जेन मानकर ना जीवन पुस्तक रे लेखा नहीं होता। जेन मानकर ना जीवन पुस्तक रे लेखा नहीं होता से माने से द्वितीय मृत्यु बा अग्निमय हृदय स्थान पाइले। मोर प्रिय माने आमे इस जगह रे देखु आमे परमेश्वर को ग्रहण करिछु बा प्रभु यीशु को ग्रहण करछु उद्धारकर्ता भाबरे आमानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाऊ। एटा सब बेले हमर प्रार्थना रहू। आमे कहू प्रभु मते टिके स्वप्न देखे दियो दर्शन देखे दियो मोर ना जीवन पुस्तक रे लेखा है कि नहीं। जदि नहीं लेखा है आज लेख प्रभु मुई तुमके प्रभु बोले ग्रहण कर मुई अनंत नर्क के जीवाले नहीं चाहबा मुई पाताल के जीवाले नहीं चाहबा मुई शैतान स्थान के जीवाले नहीं चाहबा शैतान के ग्रहण करवाले नहीं चाहबा मुई सत्य प्रभु के ग्रहण करी जाए आ मते तमर पाखे सब दिन रहबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम पुनरुत्थान रे मुई पुनरुत्थित हेबार अछि बोली आमे सब बेले प्रार्थना करम। प्रेज द लॉर्ड। तो वाक्य द्वारा हम समस्त आशीर्वाद प्रदान करतो।